So good morning guys. It's early in the morning. Oh, it's not really early. It's 7 o'clock. So we're having coffee. So this is really our routine here. First in the morning we have coffee, and then after coffee we work until 9 o'clock or 10 o'clock before it's get real, before muinit og toda. So we're having coffee. So we're going to sit ham. Mulingkod mi sa among padyag. So as you can see, tanawa ag kuan adlaw So it's very hot. Parang kalami ag adlaw. So I prefer this than rain. We just cut the grass I think 4 days ago. And look, growing back again. This is good for our solar light. See what a beautiful weather today. And look at my garden. My beautiful plants. So mao ni among routine ni Mr. So later on, after coffee, magkuan nami guys. Look at my bagjang ara nang ka beautiful. Tapol ni siya nga pagkabagjang. Napagrapod na. So later on, magguna ko ang kadaghang gunahonon guys. Aghang fish pan, hinluanan. So for now, we sit for a while, around 30 minutes. Para magkape. Ang fish pan. Tapos after coffee, magdagandagan na pud mi sa bana ani. Adili magdagandagan. Jahay na pud mi trabaho ba. So it's so relaxing nga makabati ka sa tingog sa kanang kuan bitaw sa water. From my fish pan. I like it. Ang ganahan ko diha sa hinumati. So my new plants. So more plants pa more. More plants pa more. Muna ginusang bana. More plants pa more. So later on, akong daghana gunahon guys. So relax for a while kay buntag pa man. So mga pisa nagkahuman, magdagandagan na pagmigasa mi dapit mag-umpisa guna. Kinabuhis probinsya, diba? Tawag ang mga buwak tinanom ni nanay na diha So okay na sila diha, daghan na. So ang pag-maintain na lamang og guna bitaw. So na siya. Tanong kung daghang buwak gahapon. Aglo. Ano siyang gipang tanong gahapon. Puto dito tumoy. So maon parang probinsya jud. Halos manudlay bitaw ako to dito tumoy. Diba? So maghuwat na lang tao nga beautiful. Maghuwat og mabuhi og di ba, pero mabuhi masuro ka man gitanong mga 2 days ago na. Dahil uwan gabi so perfecto. So mga daghang bana to ay gihimo didto nga lain po to dyan gihimo didto nga og kanang bar bitaw, pero panahuman. Look at this, just to keep him busy.
Tawa. This is a bar. Nga butanga, pwede ka butanganan na mag-imno noon, but this is not yet done. Start building yesterday. Diba? Province life. So more flowers. So I need more flowers pa kay dako ko na yung katamnan pang mga gabi-gabi. Na siya. So this is just between me and my husband. So we need to work. We're not really working hard, so we know what we're doing to do, what we need to do. So mo ni garden ni nanay, kinahanglan pa og habukanan. See, and look at her eggplants. Oh, oh, jang eggplant. Oh, ang nagko ka, buyag. Diba? So mauni. So after having coffee, ano, maglibot-libot na pag may sambana, ano, maglibot-libot na pag asa mag-umpisa. But most of the time ako ag nagkuan sa garden jud, kaya wa man ko'y talent mag martilyo diha. So sa gardening aho na siyang kuan, aho na siyang trabaho. See, just 8 o'clock, 7:30, pero wa na magpidyong na pa kaarang inita. New leaves sa home interior. Hey guys, so share na ho guys ang mga routine na musbunta guys. Paghong lokdo is big na, oh, diba? Wa jud na painitin ang lokdo para jud mudako. Ano siya? Yeah, thank you for watching. See you later. Unja na pod.